Huwag masyadong haras. Yun na. Nagbabakbaka na sa mid par. Uy, gagix. Di pa ako pinag-ano par. Level 4 na sana ako, pre. Sige. Lah, sayang, pre. Kinasta, no? Patay na yan. Rocky, boy. Sakit naman nun. Gagis. Ala, tara par. Sayang, boy. Oh, dito talaga siya, pre, oh. Sobrang kulit, pre. I have to take on a lot of jobs. Go on an empty stomach. Ga. Go ahead, run for it. Kayo, ano, par? Seryoso, pre? Ito, pre, oh. Sa Overlord, pre. Sa may Overlord par. So, dapat makaano tayo dito. Sap! Mga diriog dito, pre. Gagis. Gagis ka talaga, pre. Are. Nangyari dito sa ano ko. Kaya nga, pre. Gagis, pre. Meron silang Gojo Sachiro, pre. Meron silang Gojo, boy. Gulat ka, no? Protect your allies. Kalmahan niyo lang, pre. Daki ako, par. Ban nyo si Shin, pre. Yung bagong hero, par. Hero to ban. Ibaban ko yung bagong hero, par. Unti-unti na tayong ano, pre. Nagra-rank up, pre. Grabe si Dark System, pre. Ano ba to si Dark System? Ay, daw turit pa na. Oh, grabe, boy. Ah, grabe yung slow. Putargis. Oh, patay na, pre. Sunugan na sila tanong, par. Magla-live ako, pre. Ako sana farm, pre, lang. Ba't di ka nagsabi, pre? Ano ka tuloy, pre? Huwag mo na masyadong ano, magangas, par. Ito ka din, pre. Saan, pre? Ang bungog natin doon, sayang, pre. Puta ragis. Sayang. Sayang. Yun lang. Para, I need help. Lah, patay na yun, par. Sayang, di pa naabot, pre. May support. Baba. Tara. Ayan. Buhay pa ka. Talaga yun, par. One strike is enough. Paunahan sa code mga pre, ha. Tara, pre. Slain. Maraming salamat sa panonood mga pre. It's Sana our mag-enjoy kayo, turn mga to pre. ban heroes. Nice job mga pre. Your team has destroyed a turret. One sword to bury despair. Tuda sa atin yan, par. The spring breeze. Never felt beyond human. Sayang, pre. Nakatakas pa, par. Sayang. Unstoppable
nice. Ang galing ng pasok mo dun, par. Laka. Nice ka. Bumawi, par. Bumawi. Alalala. Ansaan? Ansaan? It's a haven under the bridge. Yung pang anti-mage na ano, defense. Nasira to rin datin. Kakayanin, pre, kung ano. Di mababaog, par. But our ashes will strengthen the scions to come. Pre, need backup here, man. Ika, pinasok tayo dun sa turi, par. Gagit sa attack na. Na, pasti, pre. Gagix, boy. Grabe yung Kong Ming, pre. 16.52. Pre, Jamel, baka gusto sumali, pre. Ito na. Pre Jared, sasali ka pa? Ikaw, pre Jared, sasali ka pa, pre? Di na. Na-retreat mo na mga buang. Retreat! Tara, par. Ay, hangin naman, par. Ito na, ito na, ito na. 5 Kung may... Laka! Nasira to rin datin. Ah. Kung gusto niyo sumali, comment lang kayo, par. Hindi na lang, halak ka, nag-ano si boss. Si boss Lax. Enemy has been slain. Daog pa, oy. Shoutout sa duha ka na ka viewers diha, par. Welcome, welcome sa ating live. Woo! Balik pa. Tayo, par. Basta kita tayo, min. Everyone, attack the Overlord. Cotton that. Ano lang tayo, pre, oh. Sama-sama na mga pre! Sugo na mga pre! Biglang napaplikir yung ano, pre, yung anuhin, pre, oh. Sige, atakin nyo, pre, atakin nyo. Uy, sayang! Lumagpas, pre! Lumagpas yung ult ko, pre, gagix. Kala ko ikaw tong si Yami, pre. Mga pre, 10 Pala? fighters, nandiyan na yung mga minions. Ano? Laki nyo, matagal na ako masyado para dito. Agay ka. Paul yan, ginagawa mo, pre, Paul. Nag-ult ka ng kuhan sa hangin, pre. Gagix pa. Ay, ano pala, yung isang MM, pre, si Mingya. Si Mingya pala, pre. Ngayon, si Luna ang ating gagamitin. Help Ali. Help Ali! Ay, mga pre! Grandmaster ka naman ata, pre, sayo na. Nice ka, pre. Bahala kang burst. Huwag kang ganyan, pre. Laka, yung ano namin, pre. Na-push na yung ano. Have changed. Gagix. Atras! Retreat! Nice, pre. Nice, pre. Tumlin tayo, pre. It's the enemy team's turn to ban heroes. Tignan natin si Lady Sanpar. Ay, shoutout sa mga viewers natin dyan, mga pre. Ay, Busayon, maraming salamat sa pag-share ng ating stream. Gagix, boy! Sorry! Sorry, boy! Ulahin ako, boy! Ang overlord at tyrant mga pre. Gagi kang gusto ka! Gagi, patalong, par! Ay! Gagi! Nakabaos din ako kay Gojo, pre! Par, talo nga, pre!
Masyadong play safe yung ano par. Jungler. Tara pre, pasok na pre. Andy, si Abus Andy. Tara pre. Pasok, pasok. Ay, invite ko na lang kayo. Mag-online na lang kayo par. Oshim! Omsim! Ako na naman yung mag-disturb sa iyo, boy. Oh! Ngayon lang ako naka-ano, pre, nakarinig ng ano, balot with gravy. Patok siguro yan sa masa, pre. Uy, gagi, par! Ay, shoutout sa 3 viewers natin, mga par. Okay, andito na si Cutie! Andito na si Cutie! Naku! I think I can finish this off this time. Probably. Sino kalaban na? Yan, kaya na. Nagsugod naman, oh, good. Ayun, walang tinamaan, boy. Gog, spring. Nice ka, boy. Nice. Good. It's our turn to pick heroes. Grabe na itong outfitan ni ano, pre, no? Butterfly free. Ano tayo, Buslax? Ano tayo? Di nila tayo matatamaan, par. The things you want to preserve are fading away. My favorite band is called Pentakill. Ano, na-push lagi doon ko, ano? Sama-sama na mga pre! Gamit natin dito si ano, pre. Welcome Si... to Honor of King! No. Isang malaking ano. Mga pre, in 5 seconds, nandiyan na yung mga... Tara. Uy, may tear up match na si ano, pre. Si Sob King. Nakambak pa natin doon, par. natin! Si Wukong, par. Assemble! Si Wukong nag-push na. It's our turn to ban heroes. Sige. Oh, shoutout sa trivia. Jowa kayo, pre. What the heck? It's already gone. Pre, I need help here, pre. Oh. Sama-sama na mga pre! Di ko kaya silang dalawa, You pre. Shoutout. At magandang gabi sa ating viewers dyan, mga pre. Ikalat yun ang ating stream para kumalat yung ka. Ay, amat. Nabira, Digo. Enemy killing spree. Ah, gag. Kalmahan nyo lang, par. Kalma. Wala yun. Kalma lang, kalma. Five seconds left. Niririgaluhan na pala ako, pre. Pag nanalo to, cute tayo. Siyempre, pre. Kahit matalo tayo, cute pa din tayo, pre. Hindi tayo, ano. Don't Lang, pre. engage and farm first. We're falling behind. Laka, nasira to rin natin! Hindi, kaya yan. Unstoppable na yun! Sus, napatay pang mongoloid. Ba't niya pinilit dun, pre? Back. Back mo na, pre. Back, pin. Eternity is here. Oh. Punta na si cute, pre. Life of the fool. Sama-sama na mga pre! BP ani ba? Ako yung BP ani, klaro kayo. A hero to ban. Baba natin siya ano, pre. Ay, ano pala? Baba natin, pre. Sa marksman, nadapit. Ay, si... Yun lang, pre.
lang talaga yung ambag natin dito. Pagpupush. Uy, dito na naman si Kuan, par. Uy, nawala yung ano natin, par. Laka, naghaan, par. Tinamaan siya, par. Kaya natin. Baka magpupush yung unggoy dito, pre. Middle East po ang Muscat. Sige, pre. A new era is upon us. Assemble at the marker. Gi, nice. Tigas naman ang bulbulon, pre. Sige, patayin nyo ng pre. Hindi na yung pagkakatakas, pre. Gagi, pre. Dapat nag-first kill muna ako dun, par. Wait, sorry, pre. The jungle. Meron kaming jungle, pre. Kaso ano, wala, baog din, par. Si Musashi, pre. 4-7, pre. A sad tune bemoans the spring breeze. Iniwan pa, pre. Bahala kayo dyan, boy. Bahala kayo dyan. Walay kauban. Kani? Nilayo? Bahala na natalo ba sa maraming kids? The joke lang, pre. Nakabawi na tayo dito, pre. Nakakabawi na tayo, par. Abi, patay. Huwag kang Nice ka, bak. Kalma lang tayo, mga par. Lolo. Sabing kalma lang, par. Sabing kalma lang, par. Pak. Oh! Copy that. Princesses to save here. Nasira to rin natin. Ayaw pala ya. Wala, pre. Gagix, par. Kalma lang, pre. Naku naman, par. Sige. Tara, par. Shoutout sa inyo. Taro nga, ha. Taro nga. Tara, sudlon na to. Sudlon. Your turret has been destroyed. To break their promises. Kinuha na yung ano natin, pa. Tayo dun, pre. Millions of stars have long since perished. Gagix, di pala nila pinan yung Dakyo, pre. Si Dakyo. Gagi, irin pa yung katapat natin dito, boy. Kaya, pre. They got lucky. May namatay sa kalaban. Yes. Flapre. Di, kalma lang tayo, pre, ha. Kalma lang tayo, mga pre. Gi, tara. Sugo na mga pre. Gi. Gagix. Teka, tanong tayo. Ang bubo ko dun, pre. Above na tayo, pre. Hey, ginawa ko. Gi, medyo ano na tayo, par. Par! Huwag masyadong malalim, par. Retreat. Par, huwag malalim, pre. Sige, relax. Ay, andito ka na pala, pre. Super beings have Tara. resided in heaven Sali ka, pre. for too long. Grabe naman to. Ano kasi ito, pre? Pilipinas laban sa Pilipinas. Pre, sinong 3-1, pre? Talent is important, but Ay, kinantsawan, pre, kasi 3 laban sa isa, pre. do. Diba? Di, kaya yan, par. Last game na to, pre. Easy.
Easy. Di ka ba safe? Bumalik ka, ano? Patay ka tuloy, boy. Di ka tuloy naka-forma, pre. Pre, meron akong ult, pre. Oh, ito, pre, oh. Ito, pre, oh. Ah, sakit naman, par. Nasira turret natin. Gagits, pre. Di tayo Nakabasag tayo ng turret, mga pre. I saw someone in that brush. ko. Okay, medyo naka-item na tayo, pre. Kapag-item na tayo, par. Naka-depensa lang tayo dito, pre. Natin dito. Road to Grandmaster, par. Basin gusto ka mapel, par. Eh, ano lang, mag-comment ka lang dyan na. Sali ako cute. Para pod na ko. Kung na to, pre, oh. Wala. Oh, kang lumapit dito, par. Patay ka kung lalapit ka, par. Let's go, let's go. Sialain nga yung ano natin dito, pre, katapat. Kalma lang, kalma lang. Heed my command. Listen, Kalma lang mga pre, kalma lang. listen. Endless roaming. Ano nang bakbak to, pre? Ay, shoutout sa 3 viewers natin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. Nakabasag tayo ng turret, mga Wala, grabe ng mga kaupas, par. Your team destroyed the Hindi turret. natin yung manulat. Ano na to, ni? An ally has Kamatay, pang been kamatay. Dili na slain. lang. Dili na to. Assemble! Dili na, pre. One sword to rule mercy. Pasag ang tower shield. Very despair. Catapults, move out. Uy, laka. And in that brush. Laka. Assemble! Charge! Ano ka? Nice ka. Diyan na yung si cute. Diyan na si cute, pre. Papunta na si cute sa ano. Laban mga par. Amazing! Tara mga boy, tara mga boy. Pinaman yan, par. Grabe, pre. Ayak ka, nasira turret natin. Grabe naman yan, boy. Patay ka. Kalmahan niyo lang, pre. Na, shutdown ka, pre. Yagix, pre. Steam. Ay, grabe naman to si Tito Wawa, pre. Hindi talaga kami nagkakasabay-sabay, pre. Baka may... Let's go, mga pre. Biyahe na na, biyahe. Oh. Ay, shoutout sa 4 viewers natin dyan, mga par. Pakilike naman ng ating kapatid natin, boy. Gagi na buhay pa yun, par. Grabe yun, pre. Gex, dito na lang, par. Sama-sama mga pre. Running. Laka, pre. Sa yun, yung ano mo, rank mo. Anong nang rank mo? Pa-item lang muna tayo, pre. JM ka na ba, par? Kaiwas pa. Ay, ito. Pag na-stun ko to, patay, tigok tulan ko, pre. Ayan na. Ayan na! Ayan na, par! Pumasok na, par! Hala, I need help here, pre!
Uy, naglalaro. Manamatay ka naman. Tara! Sugod na mga pre. Nice, nice! Rampage. Spar! Back muna tayo, pre. Back muna tayo, pre. Nakapasok tayo ng turret mga pre. Tar up na siya. Ay, karong nung tanibok. Let's go mga idol! Tara, Hindi nga, balagbagan ng Tara! Butterfly! 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 Taga kuan ko pre, taga ano? Na Mindanao lang pre, Mindanao. Invitation. Lakka! Lakka yun lang ba? Ah, wait, sorry boy! Hindi, papalagan na lang kita boy. So, napagitay hill oh. Tara! Oh, di ba? Oh. Oh, atras, atras, atras na. Atras na. Sayang, min. Sige lang, wag tayong maging ano, pre. Kalma lang tayo, pre. par. It's the enemy team's turn to ban heroes. Nagagamitin natin par.